अलमति विस्तरेणं प्रथमं माधव माधव इत्युक्तानन्तनारायण सभासदेन सम्बुद्ध्याः द्वितीय श्लोक भूः सभासदय श्रीनोद्धं श्रद्धयधुना निहिंह मुरारी नाम नाटकं सवने मुक्ति स्वाधकम् अथ भक्तिमा जय जय ए नारायण पूर्ण ब्रह्म सनातन तुआ पावे करह बंदन एक दिना सारी हिद्धे वैकुंठे स्थलल जय विजय दुई पथय पाठक अभक्तुष्ट हइया सारी हिद्धे हापिलंत हाप अभुर सुत गया जन्म हइया पाकुंदर बड़ा स्वरूप हरि भैला अवतार दंते श्री हिरण्यक करंत संहार भातृभुगे हिरण्य कपिबु महावीर ए प्रलय गर्जने ध्वंस करे साराधार पाशे नारायणे भद्र प्रह्लादक उद्धार हेतु नरसिंह रूप धरि दुष्टक संहारी भक्त प्रह्लादक उद्धार करिला हेनजान सभासदे एरियान काम ओ पातक सारु कदापि मुनर मोर Radha
আহের সঙ্গে আকাশের বাদ্য নক্ষত্র আমি প্রাণ আকাশে দেব দুন্দুবি বাজুত 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 আহা পরম পুরুষ ঈশ্বর নারায়ণ যথা মিলল্ল 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 শ্লোক নেত্র রূপাঙ্গ রূপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিত ভুজনস্য ধর ধর ধগ ধগ ধগিত অগনক খগ ধগ 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 ধগিত ভূপিতস্য পদপদ পরমিন গরমিন শিরমিন বিনখিত ধরি আহের সামাজিক লোক আহের সামাজিক লোক আমি যাহাকৰ কথা কহিছে প্ৰভু ভগৱন্ত এই সভাৰ মধ্যে প্ৰৱেশ কৰি এই আৱদ্ধ 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 তাহাক সাৱধানে এই দেশসমূহ মৌন নিৰন্তৰে হৰি হৰি